আমি তো দুটো জিতছি, আরো কম বেশি খবর পাচ্ছি না। এইসব লোকের দুর্ব্যবহারের জন্যই তো আজকে মমতা ব্যানার্জির দলের এই অবস্থা হয়েছে। কতগুলো সিট দিয়েছিলেন আপনার? মুর্শিদাবাদে আমার 10টা। 10টা। কতটা এগিয়ে আছেন এখন পর্যন্ত? আমি তো দুটো জিতছি, আরো কম বেশি খবর পাচ্ছি না। কেউ কেউ কন্টেস্টে আছে, কি হয় দেখুন না। আচ্ছা, এই যে নওদার যে হাবিব মাস্টার, কি বলবেন? কি বলবো, এদের যোগ্য জবাব পেয়েছে। এরা তো মানুষের উপরে অঘোষিত মস্তানি করে, রংবাজি করে, দাদাগিরি করে। এইসব লোকের দুর্ব্যবহারের জন্যই তো আজকে মমতা ব্যানার্জির দলের এই অবস্থা হয়েছে। पैसा लूटा, वो ब्रिटिश को जो पैसा लूटने गया 100 से 200 साल तक, वो उनको 15 साल में उनको छोड़ किया। तो आज का दिन में बंगाल का मानुष को बधाई दूंगा, जो टीएमसी को लूटने वाला को अच्छा जवाब दे दिया। आज आपका जो वोट का लूंगी, मेरा हक है राजनीति करने का। ममता बनर्जी को हक है राजनीति करने का। वो जो गलत काम में जुड़ा हुआ है, जो भ्रष्टाचार में ज्यादा से ज्यादा डूब गया, उनका जवाब मिल गया। अब दोनों सीट है, सीट में बहुत सारे वोट में गया है, तो क्या बोलेंगे? नहीं तो दोनों सीट जीतेंगी जीतेंगी जीतेंगी, पहले से ही बोला। आज भी आप 3 बाजने दीजिए, दोनों का ही सर्टिफिकेट मैं लूंगा, बाद में मैं घर जाऊंगा।